جب انسانیت قائم نہیں رہے گی تو ہنومان چالیسا اور گیتا رامائن کہاں سے پڑھا جائے گا؟ انسانیت قائم ہے تو یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے، نہ کسی کا خون کریں نہ کسی کا قتل کریں۔ تنظیمیں جو آپ کو بھڑکائیں ان سے آپ کہہ دیں سیدھا کہ ہمارے بچوں کی روزی روٹی آپ نہیں چلاتے، ہم ہی کماتے ہیں، ہم ہی کام کرتے ہیں، ہم ہی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، ہم ہی ان کا راستہ، ان کا فیوچر سنواریں گے۔ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو صرف اسی لیے معمور کی گئی ہیں کہ ان کا کام ہی ہے کہ دو قوموں کے درمیان لڑانا، فتنہ فساد پھیلانا، پورے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا اور اس ملک کی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کرنا، یہی ان کا پیشہ ہے، یہی ان کا کام ہے۔ کسی بھی ملک کے عروج و ترقی کا انحصار اس کے ڈیولپمنٹ پر اور اس کی اکانومی پر یعنی جی ڈی پی پر ہوتا ہے۔ ملک کے حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں۔ اپنے ملک میں جس طریقے سے حالات ہیں، بہت سی کمپنیاں آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو یہاں تھیں وہ اس وقت یہاں نہیں ہیں، بلکہ وہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ کچھ کا ریجن یہ رہا کہ یہاں بھاری ٹیکس ان کو دینا پڑتا تھا، اس کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ کچھ ریجن یہ رہا کہ یہاں پر آئے دن قومی فساد، دنگے، معاملات ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو چھوڑنا پسند کیا۔ دو قوموں کے درمیان تضاد نہ ہونا، فساد نہ ہونا۔ کچھ سالوں کے اندر اکثریت والا طبقہ ہے وہ اپنی شدت پسندی پر اس قدر اتر آیا ہے کہ آئے دن موب لنچنگ اور اس طریقے سے فتنہ و فساد پورے ملک میں کھڑا ہو کر رہے ہیں، جو صرف ایک قوم کو لے کر مندر مسجد کا جھگڑا اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ اس میں ہم کسی ایک کو صحیح یا کسی ایک کو غلط یک طرفہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ مندر مسجد رکھ دیا جاتا ہے ہمارے سامنے، دھرم رکھ دیا جاتا ہے، مذہب رکھ دیا جاتا ہے، اور مذہب کا رنگ چڑھا کر کچھ اس طریقے سے ہماری تھالی میں پروسا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کا نہ ہندو سمجھ پاتا ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی۔ وہ اپنے اپنے دھرم کے پرتی کوئی اس قدر شدت پسند ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ملک کی بدحالی اور ملک کی خوشحالی اس پر اسے دھیان نہیں رہتا۔ بس وہ صرف اپنے مذہب کو لے کر اور اپنے دھرم کو لے کر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے، ایک دوسرے کا پیاسا ہوتے چلے جا رہا ہے۔ پھر اس میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم جس کا قتل کر رہے ہیں اس کے پیچھے رونے والے بچے کتنے ہیں، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان۔ پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی۔ ظالم کا خاتمہ ظالم ہی کرتا ہے۔ اتنی چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی اور بدحالی وہاں کے امن و امان پر قائم ہوتا ہے۔ جس ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے اس ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ جس ملک میں امن و امان برباد ہو جاتے ہیں اس ملک میں خوشحالی نہیں بلکہ بدحالی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ اور بربادی اسی وجہ سے آتی ہے کہ دو قوموں کے درمیان پولیٹیشنز وغیرہ، نیتا گیری، اور اس میں دنیا زمانہ تیری پارٹی میری پارٹی، کیا تیری پارٹی میری پارٹی، یہاں کچھ نہیں، بس سب ہندوستانی ہیں، ہندوستانی بن کر رہیں، اور خون سب کے اندر ہے، سب کو جینے کا حق ہے، سب کو رہنے کا حق ہے، سب کا ادھکار ہے، سب کا سمویدھانک حق ہے، سب اپنے اپنے طور پر جئیں، اپنے اپنے طور پر رہیں، اپنے اپنے حق کے لیے وہ اپنا کام کریں۔ دو وقت کی روٹی آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کہیں کسی کی مزدوری کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں لا کر کوئی آپ کے برتن میں نہیں رکھ جاتا ہے کہ یہ لیجئے آپ نے یہاں دنگا کیا ہے، یہاں فساد کیا ہے، یہاں لڑائی مار جھگڑا کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ روٹی دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے کہ ملک میں جس طریقے سے ایک طبقے کو لے کر اس طریقے سے شدت پسندی کی گئی ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ ہم
इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा मुल्क खुशहाल हो, इसकी जीडीपी ऊपर जाए, इसकी इकॉनमी बेहतर हो। देखें, मुल्क में हर तरक्यात, हर किस्म के तरक्यात जो आज गैर ममालिक कर रहे हैं, हमारा मुल्क उससे बहुत पीछे है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि दो मज़ाहिब के दरमियान आए दिन दंगे होना, फसाद होना, एक दूसरे के खून के प्यासे होना। इस चीज़ को लेकर सतर्क रहना, होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। इस पर होशियार आपका पड़ोसी जो हिंदू है या आपका पड़ोसी जो मुसलमान है, आपका पड़ोसी जो ईसाई है, आपका पड़ोसी जो बुद्धिस्ट है, आपका पड़ोसी जो सिख है, उसका ख्याल रखना। हमारे मज़हब में तो ये सिखाया जाता है कि पड़ोसी आपका कुछ भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से आपका पड़ोसी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो इसके बारे में तुम्हें क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये करता कौन है? ये करते वो लोग हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे लंदन, पेरिस, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक में तालीम हासिल करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके बच्चे आज मुल्क के अलग अलग ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां लेते हैं और वो ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। हमारे और आपके बच्चे कहाँ रह जाते हैं? हमारे और आपके बच्चे उस जगह रह जाते हैं जहाँ दंगाई होते हैं, और हमें 150 रुपया देकर इस काम के लिए लगा दिया जाता है कि जाएं और दो कौमों के दरमियान फसाद पैदा करें। एक गोला इधर से छोड़ा जाता है, एक गोला उधर से छोड़ा जाता है, एक बार इधर से नारे लगाए जाते हैं, एक बार उधर से नारे लगाए जाते हैं। इस नारे को लेकर मज़हब के दरमियान और जो आस्था है उसको बीच में लाकर बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह इस पर आकर भाषण देते हैं कि तुम्हारे मज़हब को ऐसा कहा गया, मुसलमानों को ऐसा कहा गया, उनकी मस्जिदों को तोड़ा गया, उनके मदरसे को, उनके खानकाहों को तोड़ा गया। दूसरे लोग आकर ये सवाल करते हैं और ये धक्का देकर जाते हैं कि तुम्हारी मंदिरों को तोड़ा गया, तुम्हारे गुरुद्वारों को तोड़ा गया, तुम्हारे चर्च को तोड़ा गया। फिर क्या था? इसके बर्तन में रोटी नहीं पड़ी हुई है, वो निकल पड़ता है अपना धर्म लेकर और अपना मज़हब लेकर। मैं कहता हूँ पहले आप इंसानियत देख ले। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो लाख धर्म की बातें करे, बेकार है। इंसानियत सीखना बहुत ज़रूरी है। मज़हब की बातें उसी के मुंह से अच्छी लगती हैं जिसके अंदर इंसानियत होती है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती है, मज़हब की बातें उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं, ज़ेबा नहीं देती हैं। जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनके यहाँ आग नहीं पहुँचती है। आग पहुँचती है या तो आपके घर में या हमारे घर में। मारे आप जाते हैं या हम मारे जाते हैं। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पूरे मुल्क में जिस तरीके से हालात आए दिन बनते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं, इस पर ख्याल रखना आपको, हमको, सबको ज़रूरी है। मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में। यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। जाहिर सी बात है यह आग आपको जलाकर, आपकी नस्ल को जलाकर बर्बाद कर देगी। आपको समझने की ज़रूरत है, ऊपर बैठे हुए लोगों तक वो आग नहीं पहुंचती है जिस आग को आप हवा दे रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। मुल्क में बसने वाले लोग पीसे जाते हैं जो नीचे तबके में, जो अगर एक दिन फैक्ट्री में मजदूरी करने या किसी की मजदूरी करने ना जाए, उनके घर में राशन नहीं पहुंचता है। यहाँ धर्म और मज़हब की बात नहीं, यहाँ इंसानियत की बात है। अगर इंसान का कत्ल कर दिया जाएगा तो धर्म को पूजने वाला कौन होगा? इस चीज़ का ख्याल आपको क्यों नहीं आता? मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखें। जो तंजीमें बना कर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ज़बरदस्ती नारे लगवा रहे हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा। हम दो तरफा बातें कर रहे हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं। इस चीज़ को ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। करने से आपके घर में राशन पहुंच गई, आपने ज़बरदस्ती किसी से नारा लगवा दिया, हमको बताएं कि आपका गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। किसी से आपने ज़बरदस्ती
गलत काम करवाए तो हमको बताएं क्या आपके घर में महंगाई कम हो गई। लेकिन इस चीज़ पर विचार किसी को नहीं है। विचार किस पर है? मज़हब पर है। ऊपर बैठे हुए लोगों तक वो आग नहीं पहुंचती है जिस आग को दो मज़हब के दरमियान नीचे वाले लोगों ने जला दिया है। उनके बच्चे इसमें नहीं झुलसते हैं, जो झुलसते हैं हमारे और आपके बच्चे झुलसते हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बाकी रह गई है। एक दूसरे के खून के प्यासे होते चले जा रहे हैं। नफरत इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि दो कौमों के दरमियान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या इंसानियत इसी चीज़ का नाम है? जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस धर्म को आप लेकर चल रहे हैं, क्या उस धर्म में, उस मज़हब में बताएं क्या इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये चीज़ें उस धर्म में या उन ग्रंथों में, उन किताबों में मौजूद हैं? धर्म के ग्रंथों में और किताबों में मौजूद नहीं है तो फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन हरकतों से आप बाज क्यों नहीं आते? आए दिन मॉब लिंचिंग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के दोनों पीसे जाते हैं। लेकिन बताएं हमको कि जो दंगा करते हैं और जो मॉब लिंचिंग करते हैं, एक आदमी को बीच में खड़ा करके 10 लोग उसकी पिटाई करते हैं, मार देते हैं। आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे रोने वाले उसके छोटे बच्चे भी होंगे? आपने कभी इस चीज़ का विचार किया है कि जो चीज़ हम इसके साथ कर रहे हैं कल वो हमारे साथ भी हो सकता है? इस चीज़ का विचार कभी आपने किया है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है? इस चीज़ का फैसला लेकिन नहीं, तंजीमें हैं, उन तंजीमों के बलबूते पर अपने घरों से आप निकल कर चले जाते हैं और उन तंजीमों में शामिल हो जाते हैं। फिर एक नफ़रती नारा लगाते हैं और उस नफ़रती नारे की वजह से न जाने कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। क्या यही हमारा मुल्क है? क्या हमारा आज का यही भारत है? क्या सपनों का भारत यही था? क्या अखंड भारत का सपना देखने वाले इस चीज़ को बता सकते हैं? क्या अखंड भारत में यही हो रहा था? अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक अखंड भारत हुआ करता था। इस चीज़ का तज़किरा कोई नहीं करता है। भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इस चीज़ की परवाह किसी को नहीं है। बस पॉलिटिशियंस वगैरह की बातों में आकर आप जो घरों से निकल जाते हैं और दंगाई बन जाते हैं। हम सबको कह रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, धर्म बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। अगर इंसानियत आपके अंदर नहीं है तो एक बच्चा रोड पर बैठा भूखा तड़प रहा है और आप उसका धर्म पूछकर अगर उसे खाना खिलाएंगे तो ये इंसानियत या धर्म नहीं है। इंसानियत इस चीज़ का नाम है कि कोई अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दें। इंसानियत इस चीज़ का नाम है कि कोई अगर बेसहारा है तो उसे सहारा दे दें। इंसानियत इस चीज़ का नाम है कि ये इंसानियत इस चीज़ का नाम नहीं है कि तंजीमें बनाकर आप शिद्दत पसंदी पर उतर आएँ, सिर्फ एक मज़हब को लेकर और एक नारा लगाकर। उस नारे के ख़िलाफ़ जिस शख्स के लिए ये नारा लगाया जा रहा है, जिसे आप अपनी आस्था में भगवान कहते हैं, उससे लोगों को नफ़रत दिला रहे हैं। लेकिन पार्टी क्या इस चीज़ का फैसला करेगी? क्या सबका विकास और सबका साथ, इस जो नारा लगा था 2014 से अभी तक जो कुछ हो रहा है, सबकी नज़रें इस पर हैं। आए दिन मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसकी इकॉनमी नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रही है। न जाने कितनी कंपनियां मुल्क छोड़कर भाग चुकी हैं, न जाने कितने लोग पैसा लेकर मुल्क को डुबा कर भाग चुके हैं। क्या उनको लाने की कभी आपने कोशिश की है? क्या हमारे सपनों का भारत यही था जिसे लूट कर बर्बाद कर दिया था अंग्रेज़ों ने? आज लूट कर हमारे ही मुल्क के लोग विदेश भाग कर जाके स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा कर वहाँ अपना पैसा जमा करवाते हैं। क्या हमारा भारत यही है? हम पूछते हैं, हमें बताइए कि अगर हमारा संविधानिक अधिकार है, अगर हमारा संविधानिक हक है, तो फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में जो चीज़ें नहीं थी वो हो गई हैं। जहाँ अच्छाई आई है वहाँ बुराई भी हुई है, जहाँ बुराई है वहीं अच्छाई भी आई है। दोनों चीज़ों को मानना ज़रूरी है। सरपसंद लोग हैं, उनको दबाना निहायत ज़रूरी है। किसी मुल्क के अमन व अमान को कायम रखना, वहाँ की इंसानियत को बरकरार रखना, बहाल रखना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये होता है कि उस मुल्क की उरूज व तरक्की उस वक्त होती है जब वहाँ के अमन व अमान बरकरार। किसी भी मुल्क में दंगा या फितना फसाद की सूरत में वो मुल्क 10 साल पीछे चले जाता है।
آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان فتنہ فساد کر کے اس ملک کو پیچھے ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ غیر ممالک میں چلے جائیے، آپ بدیشوں کا آپ جائزہ لے لیجیے، کیا ہمارا ملک ان سے اچھا ہے؟ اس چیز کا جائزہ لیا آپ نے؟ جو 10 سال آگے وہ کام کر رہے ہیں، وہ 10 سال پیچھے ہم ہیں۔ ترقی اور عروج وہاں کے امن و امان پر قائم ہے، وہاں کی GDP اور وہاں کی اکانومی پر قائم ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں روٹی کپڑا ہر چیز دے رہا ہے، اور ملک کے پرتیک ہم وفادار ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہمارا خون یہاں گرا ہے، اور ہماری وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم دفن ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا خیال کسی کو کیوں نہیں آتا ہے؟ کیا ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے اینکر اس چیز کا جواب دیں گے کہ وہ بھڑکاؤ بھانسڑ دے کر اور بھڑکاؤ سماچار اور ہیڈ لائنز چلا کر دو قوموں کے درمیان تنازع اور دو قوموں کے درمیان تضاد لڑائی کروا دیتے ہیں؟ کیا وہ جواب دیں گے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا انہیں جواب نہیں دینا ہے؟ کیا انہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ وہ کورٹ کا فیصلہ خود بیٹھ کر ٹی وی اینکر کرتے ہیں؟ آج وہ خود ہی بیٹھ کر ہندو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا، ملک کے تمام واسیوں کو امن و امان قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ کے بچے سرکاری اسکولوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے بچے ملک میں سے باہر بدیشوں میں لندن، فرانس، پیرس وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی اور بڑے بڑے کالجز میں یہ ڈگریاں لے کر واپس آ کر آپ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ آج یہ حکومت کر رہے ہیں، کل وہ بچے لوٹ کر آ کر حکومت کریں گے، اور جو آپ یہاں کر رہے ہیں کل آپ کے بچے، ہمارے بچے انہی فتنہ اور انہی دنگائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ تو مر گئے، آپ چلے گئے، جو چیز آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد آپ نے کرنا تھا، ملک میں برپا کرنا تھا، ایک دوسرے کا قتل کرنا تھا، خون کے پیاسے تھے، وہ کر لیے۔ کل وہ جو یہاں کروانے والے ہیں، اوپر اونچے پدوں پر بیٹھنے والے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، ان کے بچے جب لوٹ کر آئیں گے اور ان کا اقتدار ختم ہوگا، وہ آپ پر راج کریں گے اور آپ کے بچوں کو غلام بنائیں گے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو غلام بنانا پسند کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو عروج اور ترقی اور آگے لے جانا پسند کریں گے؟ اگر عروج اور ترقی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ان دنگائیوں سے دور رکھیں، الگ رکھیں۔ اپنے بچوں کو ہندو مسلمان نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو صرف ہندوستانی ہونا سکھائیں۔ مسجدیں تبھی آباد رہیں گی جب انسان قائم رہیں گے، مندروں میں گھنٹے تبھی بچیں گے جب انسانیت قائم رہے گی۔ بتائیں، جب انسانیت قائم نہیں رہے گی تو مذہب کے پجاری کہاں سے ہوں گے؟